À l'origine, il y a un tweet de Karim Benzema. Dimanche, le joueur de football écrit ceci: « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. » Et ce tweet publié dimanche suscite beaucoup de réactions de la part de gens qui ont accès aux médias et qui notent que Karim Benzema n'avait rien dit le 7 octobre pour s'associer à la peine et à la douleur des victimes israélienne, et qu'il n'a rien dit non plus de l'organisation Hamas, terroriste ou pas. Et donc, dimanche soir, la critique, dès dimanche soir, est assez forte contre Karim Benzema. Vous soutenez les terroristes et il y a un fond d'antisémitisme chez vous, même si cette deuxième partie n'est pas explicitement dite, c'est quand même ce qu'on entend. Et du coup, Pascal Praud reçoit Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, lundi soir, il lui parle de Karim Benzema. Et à la surprise générale, le ministre de l'Intérieur, il est ministre, donc son propos engage l'État, engage le pays. Gérald Darmanin répond ceci. Je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Je m'intéresse particulièrement, et depuis des mois, à Karim Benzema. Rien que ça, ça fait peur. Parce qu'un ministre de l'Intérieur n'a pas à s'intéresser à quelqu'un. La justice peut-être, enfin, la police si elle enquête, mais le ministre, non. Déjà, dans les mots, il y a un abus de pouvoir qui est stupéfiant. Et puis, effectivement, la relation aux frères musulmans, alors ça, personne n'est capable de nourrir le dossier. S'il a des potes frères musulmans, personne ne le sait, et visiblement pas Gérald Darmanin non plus, puisque depuis lundi soir, son cabinet est questionné et est infoutu d'apporter des réponses précises. Il ne chante pas la Marseillaise. Si on commence à emmerder tous les gens qui ne chantent pas la Marseillaise, il y en aura du monde en prison. Donc, c'est totalement irresponsable. Un responsable politique ne peut pas, ne doit pas dire ça. Donc, en soi, c'est assez grave. Et on voit bien que le conflit que nous vivons peut perdre la boussole à beaucoup de gens, et donc y compris à Gérald Darmanin. Là, il a perdu la boussole. Et il vaudrait mieux qu'il la retrouve. زوز نقاط بعد هذا الفيديو اللي جينا من برنامج كوتيديان، برنامج يتعدى في TMC في فرنسا، وتقريبا من البرامج النادرة اللي ما زالت محافظة على نوع من التوازن في التعاطي مع القضية الفلسطينية واللي صاير في غزة. قلت لك زوز نقاط. النقطة الأولى، شفت كريم بنزيما علاش الحملة اللي صاير عليه في الإعلام الفرنسي وصلت لوزير الداخلية باش يتكلم فيه ويقول لي رانا نتبعوا فيه وهو قريب من الإخوان المسلمين. جملة تويت كتبوا: صلواتنا لسكان غزة، ممنوع الصلاة لسكان غزة، ممنوع التضامن مع سكان غزة، التضامن مع سكان غزة هو إرهاب. هذه الصورة اللي لسوء الحظ ولات موجودة في فرنسا بدليل التظاهرات والمظاهرات اللي تمنعت ومنع حمل العلم الفلسطيني وما إلى ذلك. النقطة الثانية، مع هذا حبيت نوريكم الفيديو هذه لأنها زاد جاية من الإعلام الفرنسي. صحيح فما اختلال رهيب، فما حاجة عمري ما ريتها أنا شخصيا في الإعلام الفرنسي في الانحياز نحو إسرائيل والجيش الإسرائيلي، والإعلام اللي نساه حاجة اسمها قضية فلسطينية وأراضي محتلة، ولكنه الجيش الإسرائيلي يحارب في منظمة إرهابية. هذه هي الصورة الوحيدة. إعلام حب يحط الصورة متاع أنه الجيش يحارب في الإرهاب، مش متاع أنه الجيش قاعد يحارب في منظمة تسعى لتحقيق استقلال بلادها. بعد نجم تصفها بالإرهاب ولا ما تصفهاش بالإرهاب، لكنها منظمة تنتمي لدولة محتلة في بلاد فيها قضية اسمها القضية الفلسطينية. ثم بعد ذلك يجي وزير الداخلية اللي يدين فقط مجرد التعاطف مع الغزاويين.